जय हिंद देखो आज आम कौन देखा जे ना आम ओडिया ग्रामर ओडिया व्याकरण आम गोटे चैप्टर अच्छी कौन जे कारक चैप्टर कारक कौन एवं कारक केते प्रकार अटे से अब आम चिन्हवा कि यहाँ आम प्रत्येक परीक्षा कौन इम्पोर्टाट अटे अष्टम क्लास अच्छी मेट्रिक क्लास अच्छी 9th क्लास अच्छी +2 अच्छी आगू को आप जितक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवाक चाहते सब जगह कौन जे कारक बोली गोटे कौन जे चैप्टर अच्छी कौन पचार एवं आज आम कौन जे गुरु दिवस अटे आपको अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना अटे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन जे जन्म दिवस भी आम कौन कर गुरु दिवस रूप आम पालन कर से आम प्रथम कौन थे उपराष्ट्रपति थे सी आम कौन जे राष्ट्रपति भी तेणुक जन्म दिवस कौन जे राष्ट्रपति थे कि पूर्वे कौन थे जन शिक्षक थे तेणुक कौन जे मृत्युवरण हो सारा सेप्टेम्बर 5 तारीख को आम कौन कर गुरु दिवस रूप पालन कर जन्म दिवस को आम कौन जे समग्र भारत वर्ष कौन गुरु मान कौन सम्मान प्रदर्शन कर बुझीपारे गुरु दिवस कौन माने नॉर्मल क्लास करिया बुझिला नहीं गुरु दिवस लास्ट को किसी गुरु विषय कह कौन क्लास पूरा देख देख कारक कौन एवं कारक केते प्रकार जदि हम देखिए क्रियापद सह संबंधित थिबा पद को ही हमें कारक बोली कहबा क्रियापद सहित संबंधित थिबा पद को ही हमें कौन कहबा कारक बोली कहबा आपण बोले क्रिया माने कौन क्रिया माने कर्ता कर्ता माने मु जहा करूची ताकू ही कौन कहजिवो क्रिया बोली कहबा जेपरि भाबरे मु भात खाउची मु भात खाउची खाउची बा कोन हिजिवो ना क्रिया हिजिवो जहा गोटे व्यक्ति हो किबा कोनोसी प्रकार जीव हो प्राणी हो जहा करे ताकू ही हम कौन कहते क्रिया कहते आ से क्रिया को लागिक थिबा माने क्रिया सहित संबंधित थिबा पद को ही हम कौन कहते ना कारक बोली कहते हम बोली बुझाउ देखिए देखो क्रियापद सह संबंधित थिबा पद को कारक कह जाय जेपर हम एग्जांपल राम साइकिल रे जाउछ हेले एठा म देखु राम हमर कोन हिजिवो राम हिजिवो हमर कर्ता क्रिया कोन जाउछि जीवाटा हलो राम कोन करछि जाउछि जीवाटा को हम कोन कहते ना हमर क्रिया बोली कहते क्रिया को जाउछि कोथरे जाउछि साइकिल रे जाउछि देखो साइकिल रे जो साइकिल रे नै एगा हमर पूरा पूरीटा कोन हिजिवो साइकिल रे हमर कोन हिजिवो ना ये हिजिवो हमर कारक पद अब कारक पद रे मतलब चिन्हटा कोन हिजिवो जे ना ए रे रेडा हमर कोन हिजिवो चिन्हटा हमर जा हमें विभक्ति चैप्टर रे कोन जे पूरा डिटेल्स रे पढबा बतन आपण खाली चिन्ह जे कारक हमें का कहिबा किमिते हम जानि परिबा को पदरा कारक अटे आ वाक्यटा क्यों कारक रो हम ता जानि परिबा तापर विभक्ति चैप्टर रे हम जानि पाले कोन जे तार चिन्ह पडिबा हम जानिबा बुझेबाला कोन क्रियापद सह संबंधित थिबा पद को कारक कह जाय छै उदाहरण स्वरूप जेपरा राम साइकिल रे जाउछि हेले जाउछि जाउछि ता हैला क्रिया राम हैला कर्ता क्रिया कहा द्वारा साधित होछि क्रियाटा ना साइकिल द्वारा ही साधित होछि तेणु करी हमर कोन हैला साइकिल हमर कोन हिजि ना कारक पद हमर हिजिबो बुझि पाला आपण कारक पद काहो कहबे सेपरे आपण कहले मु लेखुची ना आपण मु लेखुची किस लेखुछु कोने लेखुछु हम कलम रे लेखुची कलम रे हमर कोन हिजिबो ना कारक पद हिजिबो सेपरे हमरे मु भात खाउची कोने खाउ हाथ रे खाउ न चमच रे खाउ हाथ न चमच रे कोन हिजिबो कारक पद हमर हिजिबो देन ता प्रेम देखा जे कारक कारक केते प्रकार होते ना ओडिया रे जति हम देखला बेले कारक 6 प्रकार अपन आउ कोन लछि या विषय अछि कारक हमर कोन हिंदी रे जति हम पढिया बेले कारक हमर कोन जे 8 प्रकार सेटा जति हम हिंदी ग्रामर जति आपण पढिबे सेटा सेटा आपनको कहबो पटन ओडिया देखो कारक केते प्रकार अटे ना 6 प्रकार अटे कारक 6 प्रकार अटे कोन कोन अटे ना कर्ता कारक कर्म कारक कर्ण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक और अधिकरण कारक केते प्रकार अटे कारक ना 6 प्रकार अटे कर्ता कारक कर्म कारक कर्ण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक अधिकरण कारक वर्तमान हम या ऊपर जे देखि देखो कर्ता कारक का होबा ना जेउ वाक्य रे कर्तार प्राधान्य थाए ताको हमें कोन कहबा कर्ता कारक बोली कहबा कर्तार प्राधान्य माने कर्ता का हो कहबा ना कार्य को जे करूची ताको हमें कर्ता बोली कहबा जेपरि रे एठी आपण देखो जे राम साइकिल ले जाउछी के साइकिल ले जाउची राम राम आइडिया हमर कोन हिजिबो कर्ता कारक हिजिबो बुझिला नै कर्ता जहा करे ताकू हमें कोन कहबा कर्ता जहा करे ताको हमें क्रिया बोली कहबा क्रिया को जे करे ताको हमें कोन कहबा कर्ता बोली कहबा हेले एठी आपण जे जेपरि आपण जे कोनोसी कर्ता माने बुझि पाछंती कोनोसी व्यक्ति हेइ पारे किबा जे कोनोसी प्राणी हेइ पारे
प्राणी बेले आमर कौन है जीव जंतु साप बेग हाथी घोड़ा जहाँ भी मत लेपारे सब जगह आमर कथा माने कार्यटा को जी करूथबो ताको हमें कर्ता कारक बोली ताको हमें कहै जे प्राय मु आपन के बर्तमान पढौछि मु कोन हिछि कर्ता कारक हे जिबि जे प्राय बिलुआटी कुकुर को गोडौछि हेले की काम गोडौछि कुकुर को की गोडौछि बिलुआ गोडौछि त बिलुआटा आपनर कोन हिजिबो ना कर्ता कारक हमर बुझि पाले आपन कर्ता कारक का होइबो कर्म कारक का होइबो ना जेउ वाक्य रे कर्म र अधिक प्राधान्य थिबो ताको हमें कोन कहबा कर्म कारक बोली कहबा कर्म एबे का होइबो कर्म माने जहाँ आपण करूछंती ताहा पुनी हमें कोन कहबा कर्म बोली कहबा आपण बोली मु किस करूछि कि जेपडा बोले कि जे मु भात खाउछि मु भात खाउछि मु ना कोन हेला ना कर्ता कारक एटा कोन हिजियो ना क्रिया पद एटा हमर क्रिया पद अटे भात हमर कोन हिजियो ना कर्म हिजियो भात हमर कोन हिजियो कर्म हिजियो कोन खाउछि रे तू ना भात मु खाउछि भातडा हमर कोन हिजियो कर्म कारक माने बुझि पाला कोन जेबे हम कोन लेबा ना बो मते खुआउछि ले बो हिजिबो कर्ता तमे हिजिबो एठी तमको खुआउछि ना तेनु तमे हिजिबो कोन कर्म तेनु कर्म कारक बुझि पाला जेउथिरे हमर कोन जे कर्ता जेउ कार्यटी को करी थाए ता हम कोन लेबा कर्म कारक केउ कार्यटी कराउछि एठी ना भातडा खुआ जाउछि खाउछु हम तेनु भातडा हमर कोन हिजिबो कर्म कारक हिजिबो कर्ता कारक जोरे कर्तार प्राधान्य थाए कर्म कारक जेउ शब्द रे कोन माने वाक्य रे हमर कर्म र प्राधान्य थाए एठी हमर कारक प्राधान्य अछि कर्म र प्राधान्य अछि भात खाउछि भात बाले अंडरलाइन दे दो आपण बता दो बेटा केउ कारक करले आपण कोन कहले कर्ता कारक बुझाने तापर आसले करण कारक का होबा ना कार्यटी जहा द्वारा संपन्न होउछि ताका हम कोन देबा करण कारक देखो संज्ञा ना लेखनी काई न छोट हो जाउछि व्हाइट बोर्ड रे मु आपन कहि दउछि से आगे आपन लिखि देबे कार्यटी जहा द्वारा साधित होउछि ताका हम कोन देबा करण कारक आपन जहा द्वारा साधित होउछि माने देखो जे करिया जे येला राम राम हेलेडी कोन करता जाउछि रे क्रिया जाउछि काहा द्वारा जाउछि से साइकेल द्वारा जाउछि से तेंको साइकेल ना हमरा कोन हिजिबो ना करण कारक होइजिबो गोटे उदाहरण देइछि सब जगह सेथि हमर कोन होते बुझा पड़ते आपन कर्ता जहा द्वारा कार्य को संपन्न करू अछि ताको हमें कोन कहबा करण कारक बुझि पाला आपन करण कारक का कहबा जेपरि हमरे मु कलम रे लिखुछि हेले कलम रे हमरा कोन हिजिबो ना करण कारक मु बाड़ी रे बाड़ौछि बाड़ीडा कोन हिजिबो ना करण कारक जहा द्वारा कार्यडा संपन्न होउछि ताको हमें कोन कहबा करण कारक बुझि पाला नै जेपरि मु आपन को पढौछि केउ माध्यम रे पढौछि ऑनलाइन माध्यम रे पढौछि त ऑनलाइन डा कोन हिजिबो करण कारक केना आपन मते मोबाइल नै देखि पाछुनि छुई देबे के एइ नै करण कारक बुझि पाले ना कार्यटी जहा द्वारा संपन्न होउछि ताको हमें करण कारक बोली कहबो हला उदाहरण तो विभिन्न प्रकार अछि मु साइकेल रे जाउछि मु गाड़ी रे जाउछि मु हाथ रे भात खाउछि हाथ रे खाउछो ना हाथ रे हमर कोन हिजिबो करण कारक जेपरि हम कोन दे परिबा हैना करंट द्वारा फैनटी बुलुछि कहा द्वारा बुलुछि कार्यटा ना करण द्वारा करण हमर कोन हिजिबो ना करण कारक हम बुझि पाले करण कारक का होबे तापर असले संप्रदान कारक 4 नंबर असला कोन संप्रदान कारक माने कोन जे पूरा पूरी दान अर्थरे आपण वाक्यटा को पढिबे सेंस लगेबे एटा तो कोन अछि पूरा पूरी तो एटा कोन अछि दान होई होछि माने जन को हमें संपूर्ण रूपे दान करदुछति ताका हम कोन कह देबा संप्रदान कारक बोली कह संप्रदान कारक का होइला ना जेउ वाक्यटा को हमें पढि सल्ला परे हमको बोध हुए जे एहा संपूर्ण रूपे हमें कोन दान करि दो छंती कोनोसी जिनिस को कोनोसी वस्तु को जहा भी मधले दान करि दो छंती ताको हमें कोन कहबा संप्रदान कारक बोली एटे कंफ्यूजिंग होते देखो तो वाक्य लिखुछि क्या कहबा देखो 4 नंबर क्या कहबा जेपरि हम कहबी जे हमर कोन हिजिबो ना राजा ब्राह्मण माननको वस्त्र देले देखो राजा ब्राह्मण माननको वस्त्र देले बर्तमान मते आपन कोन जे एटा हमर केम कारक रे जिबा ब्राह्मण माननको राजा कोन देले वस्त्र देले
ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଇଦେଲେ ନା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଛଡେଇ ଅଧୁନା ନା ମତ ପୁଣ୍ୟ କାମ ହେଇଗଲା ସରିଲା ତାପରେ କହିବେ କି ନାଇଁ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ କରିଦେବେ ନା ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ କାହାକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଆମର ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କାହାକୁ କହିବା ବୁଝିଲା ନାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷଟି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ବୁଝିଲାନି ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେ ରାମ ଧୋବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସେଇ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ରାମ ଧୋବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲା ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁ କାରକ ରହିବା ଆପଣ କଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଯେ ସିଚୁଏସନ ଅଛି ମାନେ ଦେଇଦେଲା ସେ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଦାନ କରିଦେଲା ଦାନ କରିଦେଲା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲା ସେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ଧୋବା କଣ ଅଟେ ନା ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି ନା କରୁନି ଏଠି ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେନ୍ସ ତମେ ଲଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ରାମ ଧୋବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରର କିଛି ବସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ ଧୋବାକୁ ଆମେ ମନେ କରିବା ଯେ ଧୋବାକୁ ଦେଇଥିବ ଧୋବା ସଫା କରିବ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କଣ ଫେରସ୍ତ କରିଦବା ଏଇଟା ଦାନ ହେଲା କି ଫେରସ୍ତ ତ ପୁଣି ଥରେ କରିଦବା ମାନେ ଧୋବା ନିଜର କର୍ମ କରିକିରି ପୁଣି ଥରେ ମାଲିକକୁ ତାର ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲା ନା ଦେଇଦେଲାନି ତେଣୁ କରି ବୋଲିକିରି ଯଦି ଆମକୁ ସେନ୍ସ ହୁଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କିଛି କଣ ବସ୍ତୁ କଣ ଦେଲା ଆଉ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଯିବ ନାହିଁ ସେ ଆମର କର୍ମ କାରକରେ ଆମର କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ତା କର୍ମ କରିକି ଦେଇଦେଲା ଧୋବା ଜାଗାରେ କର୍ମ କରିବ କର୍ମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦବ ତା କର୍ମ କରିଦେଲା ସେଠି କର୍ମ କାରକ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ରାମ ଧୋବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଲେ ବି ଲେଖା ହେଇଗଲା ମାନେ ପୁରା ପୁରି ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁକୁ ସେ ଆଉ ଫେରସ୍ତ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଆମର ଯଦି ଦାନ ଦେଲେ ବି ଲେଖା ହେଇଯିବ ଇଏ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଯିବ ଯଦି କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା ନାହିଁ ତେବେ ଆମର ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ ଇଏ ନା ଆମର କର୍ମ କାରକରେ ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିଲା ପୁରା ପୁରି ଦାନ କଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦାନ କଲ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତମ ପାଖକୁ କର୍ମ କାରକ ସେନ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ ପରୀକ୍ଷା ବୁଝିଲାନି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ତାପରେ ଆସିଲା ଅପାଦାନ କାରକ ମାନେ କଣ ନା ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଲଗା ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅପାଦାନ କାରକ ବୋଲିକିରି ବୁଝିଲାନି ଯେପରି ଆମେ ମୁଁ କଣ କହିବି ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡିଲା ପତ୍ର ଝଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟା ଅଲଗା ହେଲା ନା ତାକୁ ନେଇ ଅଠ ଲଗେଇ ପାରିବ କି ଲଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅପାଦାନ କାରକ କରିବା ଯେପରି ଭାବରେ ଗଛରୁ ଫଳ ପଡିଲା ଫଳ ତ ପୁନଃ ଲାଗିପାରିବନି ସେଠି ଅଲଗା ହେଲା ନା ନାହିଁ ସେ ଆମର ଅପାଦାନ କାରକ ଅଟେ ହିମାଳୟରୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ପଳେଇଲାନି ନା ପୁଣି ଲାଗିଛି ସେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଯେପରି ଆମେ କଣ କହିବି ନା ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀ ଚୁଟି କାଟିଦେଲା ଆମର କାଟିଦେଲା ପରେ କେନା ଦର୍ଶନ କିଣା ସାମନେ ନଙ୍କା ଧରି ତା ସହିତ ଉଠିବ ସେ ମୂଳ ଚୁଟିଟା ଆମର ଅଲଗା ହେଲା ନା ନାଇଁ ତାର ଅଲଗା ହେଲା କଣ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ ଆମର ଅପାଦାନ କାରକ ବୁଝିଲା ନା ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସେନ୍ସ ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ଲାଗିଲା ଯେ ପୁରା ପୁରି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଅପାଦାନ କାରକ ତାକୁ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ ଅପାଦାନ କାରକ କାହା ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଅଧିକରଣ କାରକ କାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କଣ ଅଛି 2 ପ୍ରକାର ଅଟେ ଅଧିକରଣ କାରକ କଣ କଣ ଅଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାଳାଧିକରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବୋଲି କହିବା ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଖଟରେ ବସିଛି ଖଟକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦେବି ମୁଁ କୋଉଠି ବସିଛି ଖଟରେ ବସିଛି ଖଟଟା ଗୋଟେ କଣ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ତେଣୁକୁ ସେଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଯେପରି ପୁରୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୁରୀ କଣ ହେଇଯିବ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇଲା ତେଣୁକରି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କହିବା କାଳାଧିକରଣ କାହାକୁ କହିବା ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି କାଳ ମାନେ ସମୟ ହେଇଗଲା ତାରିଖ ହେଇଗଲା ଦିନ ହେଇଗଲା ତିଥି ହେଇଗଲା ଆକୁ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା କାଳାଧିକରଣ କହିବା ଯେପରି ମୁଁ କଣ କହିବି ନା ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 କୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଗୋଟେ ତାରିଖକୁ ବୁଝେଇଲା ମାନେ ଗୋଟେ କାଳକୁ ବା ସମୟକୁ କିମ୍ବା ତିଥିକୁ ବୁଝେଇଲା ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା କାଳାଧିକରଣ ଆମେ
ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ କାଳାଧିକରଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯଦି କୌଣସି ସମୟ ତିଥି କିମ୍ବା ତାରିଖ କିମ୍ବା ଦିନ ଏକୁ ଯଦି ବୁଝେଇଲା ତାକୁ ଆମେ କାଳାଧିକରଣ କହିବା। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଯଦି ବୁଝେଇଲା ତାକୁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି କର୍ତ୍ତାକାରକ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ କର୍ତ୍ତାକାରକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଯେ କର୍ମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ କର୍ମକାରକ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କର୍ମକାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାହାକୁ କହିବା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାନ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଅଲଗା ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ମୂଳରୁ ହଉଛି ଅପାଦାନ ଅଧିକରଣ କାରକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝିଲେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳକୁ ବୁଝିଲେ କାଳାଧି। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ଆକୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ କଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ବହିକୁ ପଢିବେ, କ୍ଲାସ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ବହିକୁ ପଢିବେ। ବହିକୁ ଦେଖିକି ଯାହା ଯାହା ଉଦାହରଣ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଲେଖି ଲେଖିଯିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖନ୍ତୁ, ସେନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ ଲେଖିଯିବେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଅଟେ। ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କିଏ ବି ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ କଣ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳି। ଏପରି ଗୋଟେ କୁକୁର ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ, ଏପରି ଆମର ଗୋଟେ କୁମ୍ପୁଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଠି ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୁଝିଲେ, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କଣ ଯେ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବୋଲି ଏଠି ଆମେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେ ମୋର ବୟସ ଛୋଟ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ ହଉ କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ପଶୁ ହଉ ପକ୍ଷୀ ହଉ ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ନା କାହିଁକି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଭୋକିଲା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମର କିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୋକ ମେଣ୍ଟି ଯାଇଥାଏ, ଭୋକ ମାନେ କଣ ପେଟର ଭୋକ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆମର ମାଇଣ୍ଡର ଭୋକକୁ ଯିଏ ଆମର ସଲ୍ଭ କଲା ସିଏ ଆମର ଗୁରୁ। ତେଣୁକରି ବୋଲି କଣ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ପଢଉଛି ତାକୁ ଆଗ ଆପଣ କଣ ଯେ ଗୁରୁ ରୂପେ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରୁଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଟେନସନରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ସବୁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଯେ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କୁମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଗଧ ଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବୋଲି କଣ ଯେ ଗୁରୁ ସବୁଠାରୁ କଣ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହେଇକି କଣ ଯେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ହିଁ ଗୋଟେ କଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ କଣ ଯେ ଆଲୋକ ପଥ ଦେଖେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ମାନେ ଭଗବାନ କିଏ ଏହାକୁ ହିଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହିଁ ତମକୁ କଣ ଯେ ଏହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କିଏ ହେଲେ ତମର ବାପା ଏବଂ ମା। ଯଦି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ମା ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ତାପରେ ଆମର ବାପା ହେଲେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବେ ନା ଗୁରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟରେ କଣ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶକ୍ତିମାନ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରୂପେ ମାନିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ବି ମଧ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଣକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଗୁରୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ହେଇଗଲେ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର କଣ ଯେ ବଖାଣି। ତେଣୁକରି କଣ ଯେ ଶେଷରେ ପୁଣି ଗୁରୁର ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଟେ। ଆପଣ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଗୁରୁକୁ ଖାସ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ କଣ ଯେ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କାହିଁକିନା ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯେ ଚାଲିବାର ବାଟ ଏବଂ ପଢାର ଅସଲି ମହତ୍ଵ ଏବଂ ପୁନଃ ଆପଣଙ୍କର ପକେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୁରୁକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଗୁରୁକୁ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅ ଆ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦୁଇ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଏ ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ କଣ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ହେଲେ ସିଏ। ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସର ତ ଗୁରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଅ ଆ ଇ ଏ ବି ସି ଡି 1 2 3 4 ଏତେ ଶିଖେଇ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ଗୁରୁ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କଣ ଯେ ଯେବେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଗୁରୁକୁ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ କଣ ଯେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।